अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं उसका टाइटल है वर्शिप ऑफ लात और उज़्ज़ा इन सऊदीया। लात और उज़्ज़ा उन बुतों के नाम है जिनकी पूजा इस्लाम से पहले की जाती थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें। فوق في آثار، هذا آثار صنم ذو الخلصة، هذه البنايات। सऊदी अरेबिया में हाल ही में क़यामत की एक अहम तरीन निशानी पूरी हो गई है। ये अहम तरीन निशानी सही मुस्लिम चैप्टर फितनों और क़यामत का दौर के अंदर इस तरह से मौजूद है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि दिन और रात का निज़ाम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा, यानी क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोगों को एक बार फिर से लात और उज़्ज़ा की इबादत पर ना लगा दिया जाए। आज से 1400 साल पहले जब मुशरिकीन मक्का ने दीन इब्राहिमी को छोड़कर जहां पर अपने कई सौ बुत बना लिए थे, इनके अंदर सबसे अहम इनके 3 बुत थे जिनके नाम थे लात, मनात और अल उज़्ज़ा। याद रहे कि मुशरिकीन मक्का मुशरिक थे, काफिर नहीं थे। वो भी अल्लाह को मानते थे, काबा का तवाफ भी करते थे, लेकिन साथ साथ इन तीनों फीमेल देवियों को अल्लाह की बेटियां कहकर और इनके बुत बनाकर इनकी इबादत भी किया करते थे और इनके नाम पर कुर्बानी भी किया करते। इन्हीं को अपने नफा और नुकसान का मालिक भी समझते कि यही अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। हालांकि ये तीनों अरब की मशहूर जादूगरनियां थी जिनकी शक्ल और नाम पर यह बुत परस्ती शुरू की गई और काबा के अंदर भी इनके बुत रखे हुए थे। यहाँ तक कि तवाफ़े काबा के वक्त भी मुशरिकीन मक्का इनका नाम पुकारा करते थे। जबकि सबसे बड़े और अहम बुत हुबल को ये अल्लाह यानी खुदा की सूरत कहकर भी पूजा करते। इन चारों को मिलाकर काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। बिल्कुल सेम वही लॉजिक इन लोगों की थी जो कि आज कब्र परस्तों के पास है कि हम लोग तो कब्रों पर जाकर इसीलिए इनसे मांगते हैं कि ये बुजुर्ग जो मर चुके हैं ये अल्लाह के इंतहाई करीब थे, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमारी दुआएं अल्लाह तक पहुंचाने के लिए वसीला हैं। कब्र में मौजूद ये शख्स जो कि खुद मर चुका है हमारी फरियादें वहां तक पहुंचाने का जरिया है। कुछ तो आज के गुमराह मुसलमान इन्हें वसीले का जरिया समझते हैं और कुछ तो इन्हीं कब्रों के अंदर दफन इंसानों को सजदा करके इनको खुदा बनाए बैठे हैं। जबकि अल्लाह पाक बार बार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि डायरेक्ट मुझसे ही मांगो, मेरा कोई नुमाइंदा या शरीक नहीं है, तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुझी से मांगो, और इसी का नाम है तौहीद। वैसे तो मुशरिकीन मक्का इन तीनों देवियों को अलग अलग ताकत का मालिक समझते थे। जैसे आज हिंदुओं के अंदर हर एक खुदाई ताकत के लिए अलग खुदा मौजूद है और मुशरिक मुसलमानों के अंदर अलग अलग बुजुर्ग के लिए करामत के नाम पर ये ताकतें हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से लात देवी की इबादत खास तौर पर बनु सकीफ के लोग किया करते थे जो कि ताइफ के अंदर आबाद थे और इस देवी का मंदिर भी वहीं पर मौजूद था। इसे अमन, खुशहाली और मौसम की देवी माना जाता और मुसाफिर अपने सफर पर जाने से पहले इससे दुआ किया करते, इसके नाम पर कुर्बानी किया करते और इसके लिए मन्नतें मांगा करते। फतह मक्का के बाद इसके मंदिर को तबाह कर दिया गया। जबकि मन्नात को किस्मत, दौलत और वक्त की देवी माना जाता था और मदीना के अंदर औस, खजरज और बाकी कई कबीले इसकी इबादत किया करते थे। फतेह मक्का के बाद सईद इब्ने ज़ैद को 20 घुड़सवारों के साथ मदीना की वादी कदैम के अंदर मौजूद इसके सबसे बड़े मंदिर को तोड़ने के लिए भेजा गया। एक स्याह फाम औरत ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन इसे कत्ल करके इस मंदिर को मिस्मार कर दिया गया। जबकि उज़्ज़ा को ताकत, हिफाजत, औलाद, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी माना जाता था और मुशरिकीन मक्का जंगों के अंदर हुबल के बाद इसको मदद के लिए पुकारा करते। ये दरअसल एक जिंदा जादूगरनी थी जो कि वादी नखला के अंदर 3 दरख्तों के नीचे अपना मंदिर बनाकर वहां पर रहती थी। वादी नखला वही है जहां पर जिन्नात ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। शैतानी जिन्नात उज़्ज़ा के मुजस्मे के अंदर दाखिल होकर आवाजें निकालकर अरब के लोगों को गुमराह किया करते। अरब के मशहूर कबीले बनु कुरैश, बनु गतफान, बनु सकैफ, बनु किनाना ये सब इसकी इबादत किया करते। उज़्ज़ा का एक बुत काबा के अंदर भी मौजूद था जिसे तोड़ने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि 30 घुड़सवारों के साथ जाकर इसके असल मंदिर को मिस्मार कर दो और इस जादूगरनी को भी कत्ल कर दो। वापस आकर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर दी गई कि आपके हुक्म की तामील हो चुकी है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब क़यामत तक अरब सरजमीन पर उज़्ज़ा की इबादत कभी नहीं होगी। शेख उस्मान इब्ने फ़ारूक एक पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम स्कॉलर हैं और ख़ास तौर पर पब्लिक प्लेसेस के अंदर गैर मुस्लिमों और एथियस्ट खसूसन क्रिश्चियंस के साथ लॉजिकल किस्म की डिबेट्स करने के लिए जाने जाते हैं।
انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم لوگ اینڈ ٹائمز کے اتنا قریب پہنچ چکے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی بات تک نہیں کر رہا. A sign that I could not have imagined would come true in our lifetime. This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. That's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshipping Lat and Uzza, very small minority in the Arabian Peninsula. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues, personal statues, not just in museums and things, posting that they're worshipping. Rasulullah SAW said that the day will not come until people go back to worshipping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine. وہ کہتے ہیں کہ عرب سرزمین پر اس وقت لات اور منات کی باقاعدہ عبادت شروع ہو چکی ہے. میں نے بذات خود کئی سورسز کے تھرو ایسی تصویریں دیکھی ہیں جن کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر پرسنل لات اور منات کے اسٹیچو بنا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں. اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق یہ پیشن گوئی کی تھی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ یا کوئی افواہ بھی تو ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھے، لیکن اس کے بعد مجھے اس وقت سب کچھ کلیئر ہو گیا جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ سعودی عربیہ کے اندر آج بھی جدت کے نام پر اسلام کو جہاں پر بدلا جا رہا ہے، تو اس وقت سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تاریخی ورثہ کے طور پر لات و منات اور عزا کے بتوں کو واپس لایا جائے. ٹویٹر یا ایکس پر ایک یوزر کا کہنا تھا کہ عزا شروع سے لے کر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. سعودی حکومت اپنی تاریخ کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، لہٰذا تاریخ کے طور پر ان کو دوبارہ سے بنانا چاہیے. آپ لوگ آج سے بس 10 سال پیچھے چلے جائیں کہ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ خود سعودی لوگ زمانہ جاہلیت کے بتوں کو واپس لانے کی ڈیمانڈ کریں گے، وہ بھی ٹورزم کو بڑھانے کے لیے تاریخی ورثہ کے طور پر جسے میوزیم کے اندر رکھا جائے گا. پر آج کے سعودی لوگوں کی سوچ اور سعودیہ کے اندر ہوتا ہوا لبرل قسم کا برتاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی واقعے کے اندر شروعات ہو چکی ہے اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد سعودی حکومت اسے پورا بھی کر دے، اور یہ خبر دسمبر 2023 کی ہے. دوسرا، اگر اس وقت عرب کے اندر کچھ لوگ لات و منات کی باقاعدہ طور پر عبادت شروع بھی کر چکے ہیں تو یہ ایک سیکرٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹ چیزیں یوں پبلک کے اندر کبھی بھی نہیں پیش کی جاتی جب تک کہ اس کے اندر شامل کوئی شخص اس کا انکشاف نہ کر دے یا پھر کسی خاص سورس سے ایسی خبریں باہر کسی اور تک پہنچیں. یعنی اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی بہت جلدی پوری ہونے کے قریب ہے. ایک اور صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے دہی الخلاصہ کا طواف شروع نہ کر دیں. مکہ شہر کے ساؤتھ کے اندر یمن ملک کے پاس ایک قبیلہ رہا کرتا تھا جسے بنو دوس کہا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی اسلام کی آمد اور فتح مکہ سے پہلے ان لوگوں نے یہاں پر اپنا ایک مندر بنا رکھا تھا جسے وہ یمن کا کعبہ کہا کرتے. اس جگہ پر شرک و بت پرستی کے علاوہ دنیا کا ہر غلیظ کام ہوا کرتا تھا. خاص طور پر یہ جگہ پروسٹیٹیوشن کے لیے بہت زیادہ مشہور تھی. فتح مکہ کے بعد صرف کعبہ سے بتوں کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر اس جگہ پر بھیجا جو کہ بت پرستی کا گڑھ تھا. یعنی اس وقت کے سب سے اہم اور بڑے مندر جن میں سے ایک دہی الخلاصہ بھی تھا. اسے توڑنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ کو بھیجا. ان کو یہاں پر اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. یہ اتنی بڑی عمارت تھی کہ اس کا ایک پتھر 40 لوگ مل کر اٹھاتے تھے اور بڑی مشکل سے اس کو تباہ کر کے اس کا ملبہ یعنی کہ اس کے پتھروں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ سے پہلے سنایا کہ یا تو مزاحمت نہ کرو، اسلام قبول کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو باقی 100 کے قریب لوگ مزاحمت میں یہاں پر مارے گئے. اب اس مندر کی تباہی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ عرب سے بت پرستی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اس کے الٹ آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بنو دوس کی عورتیں اور دوسی قبیلے کی عورتیں ایک بار پھر سے اپنے ورثے، کلچر یا آبا و اجداد کے بت پرستی کے دین پر واپس آ جائیں گی. یہاں پر عورتوں کا مطلب ہے قبیلے کی نسل، کیونکہ عورتیں ہی کسی معاشرے کے اندر نسل بڑھانے اور اولاد کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں. کیا آپ یقین کریں گے کہ سال 1900 کے اندر ایک بار پھر سے باقاعدہ طور پر بتوں، درختوں اور دہی الخلاصہ کے پتھروں کی یا پھر اس کے ملبے کی عبادت شروع ہو گئی تھی. یہاں تک کہ سب کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کنگ عبدالعزیز کے دور کے اندر ملٹری آپریشن تک کرنا پڑا. اب یہ ممکن ہے کہ اصل صورت میں نہ صحیح بلکہ علامتی طور پر کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ ممکن ہے سعودی ورثہ یا ٹورزم کے طور پر اسے دوبارہ سے بہت جلد تعمیر کر دیا جائے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسلیں یہاں پر دوبارہ سے بت پرستی بھی شروع کر دیں. جیسا کہ حال ہی میں ریاض شہر کے اندر کیوب عمارت کو بنانے کا اعلان کیا گیا جو کہ کافی حد تک اس سے ملتی جلتی ہے.
अब ये कब तक होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मुस्तकबिल का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास ही है। बेशक। लेकिन हमारा यकीन इस बात पर है कि ये बहुत जल्द होकर रहेगा। देखें, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हम लोग इस वक्त आखिरी ज़माने के अंदर या आखिरुज़्ज़मां के अंदर जी रहे हैं, और इसका आगाज़ उस वक्त हो गया था जब 1881 के अंदर फ़िरौन मिस्र की लाश मिली, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था कि मैं तुझे मुस्तकबिल के अंदर आने वालों के लिए या फिर आखिर में आने वालों के लिए निशानी बना दूंगा। और हम वही लोग हैं जो कि आखिरी वक्तों की निशानियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन अफसोस के कुछ लोगों की आंखें इस वक्त भी बंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी हसी टीवी की वीडियो, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि लात और उज़्ज़ा वो फीमेल बुत है जिनकी इस्लाम से पहले इबादत की जाती थी, और इन्होंने अहदीस का रेफरेंस भी दिया और बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में एक बार फिर अरब की ज़मीन में बुतों की पूजा स्टार्ट होगी। और जिस तरह इन्होंने न्यूज़ बताई कि वहाँ के कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम अपने जो विरसा है टूरिज्म के लिए उसको दोबारा से तामीर करें। अल्लाह ताला हमें हमेशा सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पे करे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।